हाय फ्रेंड्स, आज आमार घरत हस्तपात आछे आरु भादमाह बुली आज आमी हस्त पाइছো। भादमाह जाबले हल अकमान देरी हल करा आज घरते पातिছো हस्तपात पढ़ाइছো माने ताके भात पानी खुवाम बुली भाबिছো आरु करि आछो। बर्तमान हस्त पढ़ि आछे आपनालोকক अकमान देखा जाम भिडिओটো हेकलके चाइ जाब बुली आशा करिलो। আৰু এইফালে পাকঘৰলৈ আহিলো। মই পাকঘৰত এয়া ভাত সবজি বনাই আছে আইগৰাকী কেইজনী। ইমানেই গৰম হৈছে মানে বিচনী মাৰি আছে। আৰু এইফালে হৈছে এয়া ভাজিটো বনাই আছে। আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।